keberhasilan tur itu adalah ketepatan waktu. Apalagi Lala bilang dari awal acara tur kita ini sangat padat dan sangat melelahkan. Jadi pasti nanti akan ada yang bilang, aduh Lala capek banget ya. Karena jujur ini turnya itu capek banget. Banyak jalan, banyak juga di bus. Tuh. Terus Bapak Ibu, selama tur di China, itu paspor harap dijaga baik-baik ya. Karena di China itu paspor adalah nyawa kita. Kemana-mana kita pakai paspor. Mau kita masuk ke objek wisata, masuk ke hotel, semua butuh paspor. Jadi nanti setiap mau check-in, setiap mau sampai hotel, Lala akan kolek paspor Bapak Ibu semua. Nanti akan Lala balikin lagi besokannya pas check out. Itu nanti dipegang masing-masing. Kenapa Lala balikin? Karena nanti kita masuk ke objek wisata itu perlu paspor. Jadi Bapak Ibu bisa langsung pegang paspornya masing-masing, dijaga. Gitu. Oke, Bapak Ibu, ada yang tahu tadi kita udah sampai di Bandara Chengdu, namanya apa? Chengdu International Airport. Bukan ya, namanya adalah Tianfu. Tianfu International Airport. Di Chengdu itu ada 2 airport ya Bapak Ibu ya. Ada Tianfu, ada Shuangliu. Bandara pertamanya itu adalah si Shuangliu International Airport. Dia dibangun pada tahun 1938. Nah, itu jaraknya dia 15 km di barat daya pusat kota Chengdu. Sedangkan si Tianfu ini dia baru dibangun tahun 2021. Jadi dia baru banget bandaranya ya. Dia dibangun itu letaknya 51 km di tenggara barat kota Chengdu. Jadi lebih jauh Bapak Ibu. Jadi kita dari sini ke hotel kita itu lebih jauh karena hotel kita ada dekat pusat kota. Jadi kita dari sini ke hotel itu sekitar 1,5 jam. Nah, di Chengdu ini itu adalah ibu kota daerah Sichuan ya Bapak Ibu ya. Ada yang familiar guys? Sichuan itu yang terbayangkan apa sih? Pedas ya, mala, terkenal dengan malanya. Gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu rata-rata kita selama di China itu makannya adalah Chinese food. Tapi jujur-jujuran aja meskipun kita makan Chinese foodnya di China, rasanya tidak seenak kita makan Chinese food di arcade. Karena Chinese food di sini rasanya hambar ya, kurang micin. Jadi meskipun kita makan di kotanya belum tentu seenak di restoran angke. Jadi nanti pas pulang pasti carinya tetap kalau nggak Padang, apalagi nasi goreng lah, soto Betawi, karena makanan di sini rata-rata rasanya kurang ya. Terus di Chengdu nanti kita akan mengunjungi Panda Base karena kan Chengdu ikoniknya dengan panda. Tapi nanti bukan sekarang dan bukan besok, karena besok kita akan main ke daerah Chuchaikou, daerahnya lebih tinggi. Nah, terus nanti selama di sini nanti Bapak Ibu kalau misalkan makan terlihat ada biji malaknya, itu jangan dimakan kalau bisa ya, karena itu rasanya pedas sekali. Karena biasanya mereka pakai malanya itu bukan cuman hotpotnya doang, karena si cah sawi putihnya pun kadang biasa suka ada si biji malaknya juga. Tapi nanti Lala akan bilang ke Ember untuk makanannya jangan terlalu pedas ya, biar Bapak Ibu bisa makan juga. Terus selama tur kita juga nanti akan ada kunjungan beberapa toko wajib seperti yang udah Lala infokan ya Bapak Ibu ya. Nah itu namanya toko wajib, itu wajib kunjungi, tapi gak wajib beli, gak apa-apa ya. Karena mereka itu mempromosikan si China-nya ini, pengen orang asing itu tahu ada produk lokal apa sih di China. Jadi biasanya di sana itu sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. Setidaknya kita mendengarkan penjelasannya. Jadi kita setidaknya mendapatkan informasi, meskipun informasinya benar atau enggak, ya udahlah dengerin aja gitu ya. Oke, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Belum ada? Nah, kalau untuk besok kita suhunya itu kurang lebih sama ya, sekitar 19 derajat. Itu besok kita akan ke Huanglong, nanti untuk detailnya akan Lala infoin lagi pas nanti mau nyampe hotel ya. Ini gantian dulu sama Ember. Kasian dia di aja. Okay, good afternoon again. Yeah, my
as in English, they can listen to Chinese. No, okay, English. Okay. My name is Amber. So 5 days you with me travel Chengdu and Jiuzhaigou National Park. And about the weather, say reading day, but the degrees is like 22. Cool, not too hot, not too cold. Really nice weather. Jadi ini tadi Amber memperkenalkan diri lagi, namanya Amber. Nanti kita 5 hari sama Amber di Chengdu dan Jiuzhaigou. Untuk suhunya hari ini itu 22 derajat ya, jadi nggak terlalu panas. Jadi suhunya cukup oke untuk hari ini. So first important things, fasten your seat belt. Seat belt, yeah, for your safety. So seat belt. Pakai seat beltnya. And later I send you the water. Yeah. The water. Yeah, 1 day 2 bottle. Yeah. Jadi nanti selama tur kita 1 hari akan dapat air minum 2 ya Bapak Ibu ya. Later I send to you. And then the second important things is, could you please be on time? Yeah, because our schedule too much, and so the very important thing is on time, because until many Indonesia tourists actually they're on time, but the slowly different with Chinese, because Chinese fast, do everything fast, work fast, speak fast. Yeah, so this is like a different lifestyle. So must be on time. Terus yang terpenting itu adalah on time ya Bapak Ibu ya, karena biasanya turis Indonesia itu lebih slow dibanding orang China asli, yang dimana China asli itu dia kalau jalannya cepet, terus ngomongnya cepet. Jadi yang terpenting harus on time kita ya Bapak Ibu ya. So today our schedule just come back to your hotel, and everyone same floor, and then today no dinner. So you can nearby our hotel have a supermarket and a small restaurant. You come outside, turn left. It's on left side. You can to have a look. Nah, jadi untuk hari ini kita tidak ada dinner, jadi nanti Bapak Ibu bisa cari di sekitar hotel. Nanti keluar hotel ke kiri itu dia ada restoran dan juga ada supermarket. Tomorrow you already tell them plan A, plan B not ready already, and plan B. They want a box restaurant. Oke, jadi besok kita akan naik kereta ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadi besok kita akan naik kereta ya dari Chengdu ke Huanglong Chuchai Station. Besok kereta kita itu jam 8:36 pagi. Jadi besok acaranya itu kita morning call jam 5:30. Terus kita besok breakfast box ya Bapak Ibu ya. Jadi breakfast box nanti Bapak Ibu bisa makan di bus atau di dalam kereta. Itu biasa isinya ada roti, telur, susu, sama jus. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu merasa kurang, nanti bisa beli lagi di dalam kereta, dia ada jual makanan juga. Gitu. Karena kita akan jalan dari hotel itu jam 7 ya. Jadi jam 6:45 kita udah di lobby ya, udah check out ya. Karena check out kan perlu waktu lagi. Jam 7 on time ya Bapak Ibu ya, kalau enggak nanti kita ketinggalan kereta. Karena jarak dari hotel ke stasiun kereta itu sekitar 40 menit. Kurang lebih sekitar 40 menit. Nanti sampai dalam stasiun kita harus ada security check lagi. Gitu. Jadi kita spare waktu.
Jadi besok akan di arrange breakfast box. Karena kalau misalkan breakfast di dalam hotel itu nggak akan keburu dan jadinya buru-buru. Kenapa? Karena si restoran baru buka jam 6.30. Gitu kan nggak mungkin ya breakfast yang hanya 15 menit gitu kan. Jadi besok akan breakfast box. Dan untuk bagasi seperti yang udah Lala info, nanti pada saat kita tiba di hotel di Chengdu, semua bagasi Pak supir akan bantu turunin semuanya. Terus kita cek, ambil kunci kamar dulu. Terus nanti Bapak Ibu bisa pisahin barang-barang mana yang mau dibawa untuk nginep di hotel Chengdu ini ya. Bisa langsung diambil karena bagasi besarnya itu mau dibawa bus kita ke Chuchaiko langsung. Si Pak supir besok malam ini langsung jalan ke Chuchaiko. Jadi besok kita dari hotel ke stasiun pakai bus yang berbeda. Gitu. Jadi besok kita naik keretanya nggak perlu bawa-bawa 2 koper, nggak perlu bawa koper besar. Jadi lebih nyaman ya Bapak Ibu. Tapi nanti di Changjiajie kita akan bawa semua bagasinya. Hanya yang di Chengdu ke Chuchaiko aja. Itu bisa dibantu, bagasi besarnya dibawa sama Pak supir. Jangan balik masuk. Kami tadi main kokok tidak bisa langsung. Terus untuk di Huanglong, besok Lala akan infoin lagi biar Bapak Ibu nggak lupa. Di Huanglong itu dia datarannya lebih tinggi ya Bapak Ibu daripada di Chengdu. Dia kurang lebih sekitar 3000 mdpl di atas permukaan laut. Jadi nanti Bapak Ibu pada saat turun kereta di stasiun Huanglong, itu jalannya pelan-pelan aja. Karena kita kan di dalam kereta, kita keluar langsung ke datarannya yang tinggi, biasa kepala suka pusing. Jadi jangan cepet-cepet, jalannya pelan-pelan aja. Nanti kita akan naik eskalator, jangan naik tangga. Karena ada waktu itu tamu yang udah dibilangin dia ngekeh naik tangga, akhirnya dia pusing kepalanya. Nah itu rata-rata ada yang suka pingsan juga ya, karena kan dataran tinggi oksigen juga menipis. Jadi besok nyampe di Huanglong, keluarnya jalannya jangan terlalu terburu-buru. Sama di prepare jaketnya juga, karena biasanya kita keluar dari kereta itu di depan stasiun Huanglongnya itu udah kerasa dingin ya. Karena dia lebih tinggi juga, jadi lebih terasa dingin udaranya. Komodo 1 orang nih. Taruh di tasnya, kumpul di sini. Taruh di sini, taruh di sini. Temperaturnya sekitar 19 derajat itu 1 orang 2 di Huanglong. Enggak, jalan-jalan kita nggak bawa koper. Jadi kita nyampe stasiun Huanglong, nanti kita akan ketemu bus ini lagi. Nah. Udah kan? Ada. Kalau naik kereta nggak ada maksimal koper, tapi dia tidak boleh bawa benda tajam lebih dari 6 cm ya Bapak Ibu ya. Karena kalau lebih dari 6 cm sama dia akan diambil. Thank you ya. Thank you ya. Ya jadi hari ini itu airnya hanya 1 orang 1 ya. Besok baru 1 orang 2. Kumpul di sini siapa? Sudah. Besok kumpul di sini aja. Bagi minum di hotel. Tapi nanti di hotel dapat kan? Biar gitu. Biar dokter beli. Wah, ada yang karena dia tidak kasih kita. Tomorrow's still reading day, but the rain, small rain, not heavy rain. Sometimes rain, sometimes stop. But it's cloudy. And oh yeah, tomorrow is 19. Yeah, today is 22. So tomorrow you wear a jacket. Yeah, jacket. Better because tomorrow colder. Wah, jaket. Aku dapat pizza. Jadi besok suhunya di Huanglong itu dia
gerimis ya Bapak Ibu ya. Tapi biasanya hujannya gerimis terus dia berhenti terus hujan lagi kayak gitu. Jadi tetap di prepare jaket sama payungnya jangan lupa. Karena besok suhunya agak lebih dingin. Iya. Iya Pak. Kalau nanti malam makan itu malam makan mesti pakai es atau Yeah, and remember your umbrella tomorrow. Yeah, and tomorrow we take the Bolo tree. Like if you Chinese speed, the Bolo tree just 2.5 hours. We will arriving the Huanglongjiuzai station. If we but one way by bus, but prepare for it by bus that way 8 hours. Yeah, but yeah. By bus, just 2.5 hours, right? By bus, 8 hours. Yeah. Yeah, be prepared for it. As I say, just tomorrow Polo tree is 2.5 hours, and by bus we will come back in 8 hours. Ya, jadi besok kita ke Huanglong itu naik kereta bullet train 2 jam setengah ya, 2 jam 30 menit. Tapi nanti baliknya kita ada balik lagi ke Chengdu, dari Chuchaiko ke Chengdu by bus itu 8 jam ya Bapak Ibu ya. Jadi makanya kenapa sih Pak supir ini jalan ke Chuchaiko malam ini? Karena kalau dia jalannya besok nggak akan keburu ngejar kita. Tomorrow, we change a bus from our hotel to the Chengdu Eastern Railway Station, a new bus. And then we will arriving the Huanglongjiuzai Station, same bus. Suctioning a future 5 days, same bus. Jadi besok dari hotel ke stasiun yang tadi Lala udah infoin ya, kita akan naik bus yang berbeda. Nanti turun stasiun kita akan ketemu bus ini lagi, kita akan pakai selama di Chuchaiko terus balik ke Chengdu lagi pakai bus yang sama, nggak ganti-ganti bus lagi. So when you arrive in your hotel, first things celebrate your suitcase. Tonight you need the things you take. You take it back to your room, and the suitcase you don't need to use, you put back to our bus. Our driver waiting for you on hotel lobby a half hour. But if half hour later still have someone not put the suitcase on our bus, you can tell our tour leader and tell me, I like driver waiting for you one more time, more time. Oke, jadi nanti sampai hotel kita pisahin barang-barang apa yang mau dibawa untuk menginap malam ini sama preparation buat kita jalan besok. Karena nanti busnya itu kita akan ketemu koper besarnya lagi itu besok malam. Jadi kita nyampe kita pisahin. Pas sudah pisahin, baru nanti si Pak supir akan tungguin untuk masukin lagi si bagasi besarnya. Baru nanti Bapak Ibu langsung naik ke kamar masing-masing. Jadi kita pisahin dulu. Pak supir akan tunggu 30 menit ya Bapak Ibu ya. But the lucky things were young travel glue, right? No wheelchair. I see you on the airport. Everybody walk fast. Yeah, that's lucky things. Because I know you're going to Zhangjiajie. Oh, long walking. Yeah. But Jiuzhaigou same. But Jiuzhaigou better. Tomorrow I will tell you. But this is the best thing. So this is our tomorrow scheduled just by a Polo tree, and then we travel Huanglong. And so people prepare for it, and we will come to Chengdu city. So we the last day in Chengdu, I tell you to see the panda in Chengdu Panda Base, and then from the Chengdu to Chongqing, 4 hours. Yeah, that's close to city. And then when you travel Chengdu, you can see Chengdu is international city.
You're lucky. You same day with Leblanc Jams. Yeah, you see the news in Leblanc Jams same day in Chengdu. Chengdu is 22 million population. Lots of people, and the Chengdu city super huge. It's as same as 20 Singapore, 20 times Singapore. So really huge. So when you travel the city, we travel the city. You can see it's a plain, no mountain. So when you're going to your hotel, you can see when you turn right, turn left, no mountain. So it's easier to travel. But our important next part is Jiuzhaigou National Park. Jiuzhaigou National Park, you don't need to worry. We don't need climb the mountain. We go to the level way. But some place still need go up and down, upstairs, downstairs. Some place still need, but better than Chongqing and Zhangjiajie. Yeah. So it's easier for you to travel Chengdu and Jiuzhaigou, the two places. But I told you before, the city, the food is spicy. Chongqing more spicy. Chengdu and Jiuzhaigou better. And I already tell the restaurant, somebody no pork, right? Somebody no pork. And somebody have an allergy, but don't worry. I already tell the restaurant. And somebody cannot eat little spicy food. But why we eat spicy food? Because of the weather. This in Chengdu city and Jiuzhaigou, always raining day. So the weather too wet because always like cloudy. It's hard to say the sunny day. So we eat the spicy food to stop weight inside the body. So why? Because of the weather. Oke, jadi di Chengdu itu dia populasinya 22.000. Nah, terus di Chengdu ini kita nggak akan naik turun gunung jalannya ya Bapak Ibu ya. Jadi jalanannya itu semuanya datar, kayak di kota biasa. Nah, yang ada gunung itu biasanya di daerah Jiuzhaigou. Nah, jadi nanti di daerah Jiuzhaigou kita akan jalannya itu ada sedikit naik turun tangga untuk di Jiuzhaigou, tapi untuk di Chengdu enggak. Jadi selama di Chengdu sama Jiuzhaigou naik turun tangganya ada, tapi tidak sebanyak di Chongqing dan juga Zhangjiajie. Tapi kalau di Huanglong itu juga ada naik tangga lumayan. Ya, jadi di Huanglong kita akan naik tangga, itu kita naik ke gunungnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kita nggak sampai ujung karena itu jaraknya jauh sekali ya. Jadi nanti besok kita akan ke Huanglong, itu ada naik tangganya lumayan, jadi di prepare pakai sepatunya juga yang nyaman. Terus untuk travel di Chengdu sama Jiuzhaigou ini tidak sesusah di Chongqing sama di Zhangjiajie. Karena kalau di Chongqing dia data gunung, terus dia banyak ininya Bapak Ibu. Jadi kenapa ada Kuising Building yang kalau orang itu kayak di lantai 1, tapi sebenarnya itu kalau di area sebelahnya kayak dari lantai 22. Karena di Chongqing itu sebenarnya dia semuanya full gunung, tapi dia dibangun jadi gedung-gedung. Jadi ada yang dibangunnya di daerah atasnya, ada yang di bawahnya. Makanya kenapa jalanannya naik turun gitu. Nah, sedangkan di Chengdu dan Jiuzhaigou jalanannya lebih gak sesusah, gak seribet di Chongqing nanti. Terus untuk makanannya itu di sini dia pedas-pedas. Kenapa? Karena di daerah sini itu dia udaranya kayak gini Bapak Ibu, sering hujan. Jadi mereka makannya pedas untuk menghangatkan gitu. Jadi kalau misalkan orang Sichuan dia menghangatkannya makannya pakai mala.
karena Mala yang cocok di lidah mereka. Jadi makanya kenapa makanan di sini lebih pedas-pedas. Tapi biasanya di Chongqing dia lebih pedas dibanding di Chengdu dan di Chuchaiko. Tapi tenang aja, untuk yang restriction meals yang udah Bapak Ibu info ke Lala itu udah kita note juga. Ada yang alergi, ada yang nopok, dan ada yang nggak bisa terlalu makan pedas, semua juga udah di note. Jadi makanannya nanti nggak terlalu pedas ya Bapak Ibu ya, udah sesuai dengan restrictionnya. So I told you because China really huge, yeah. But Chengdu, the economy is number 7 in China. Sometimes the number 6, richest city in China. Sometimes number 7. But this city depends on the high technology company. Like you know, the most famous TikTok, really famous in China, and then the Pop Mart, so La Pupu. But in Chengdu, maybe no time. But going to Chongqing, you can go into the Pop Mart, so La Pupu, super popular, and then Huawei, Xiaomi. So this city, the economy, it depends on the high technology company. And you can see the city is hard to see the industry factory, because the factory means the pollution. So this sometimes you can see they have a factory, but less. It just depends on the big company. And the thing is also the Chengdu is best tourism city in China. Chongqing is also the same. So why we come to the place to see the panda? Because this city is panda's hometown. So you can see the most panda in China. Which city is Chengdu? Because that base have 200 panda living inside, but we can say maybe 10. Not sure. So why? One of the bigger reason is that they are panda. So all the foreigners travel to Chengdu first station is going to see the panda. Much. Jadi di Chengdu ini dia ekonominya lebih ke teknologi. Ada factory beberapa itu hanya factory yang pabrik ya Bapak Ibu ya, pabrik yang besar-besar aja. Terus Chengdu ini juga terkenal dengan julukan panda karena dia adalah pusat hometownnya si panda. Jadi ada sekitar 2000 panda di kota Chengdu. Jadi rata-rata turis itu ke Chengdu untuk melihat si panda. Okay, this is the highway. So Chengdu, if you travel to Beijing, is anyone going to Beijing? Beijing is the capital in China. Chengdu built the same with Beijing because Beijing have a 7 ring road. Chengdu have a 6 ring road because Beijing, Chengdu same is plain, no mountain. This city, so we've been the ring road. So now it's on the number 4 ring road. So now you can see this is a suburb area in Chengdu. Jadi si Chengdu
ini dia kotanya mirip sama kota di Beijing ya Bapak Ibu ya besarnya. Di Beijing dia ada 7 ring road, di Chengdu juga dia ada tapi lebih dikit beda satu. Di Chengdu ada 6 ring roadnya.
好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全 Yeah, 带。请系好安全带. The Chinese means fasten your seatbelt. Yeah, thank you. Thank you for your cooperation, Bapak Ibu. 请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带。 Ya Bapak Ibu, jadi tadi bunyi-bunyi cincin haleciten itu artinya pakai sabuk pengaman ya Bapak Ibu ya. Karena kalau nggak pakai dia akan bunyi terus. Thank you Bapak Ibu ya. 请系好安全带， Tempel saja 请 bahasa 系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带。 请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带，请系好安全带。 Iya. 请系好安全带，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 请系好安全带。 Keretanya lagi berhenti, jangan turun. Karena nanti kalau turun takutnya pintunya udah ketutup ketinggalan. Jadi tetap di dalam kereta aja, jangan kemana-mana. Kalau misalkan mau jalan boleh ke area untuk beli-beli makanan. Karena dia ada gerbong khusus untuk yang jual makanan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Belum ya? Oke. Nanti pas sampai di Huanglong, itu Bapak Ibu bisa siapkan jaket ya. Karena biasanya pas sampai kita turun stasiun Huanglong, itu udah mulai terasa dingin. Jadi nanti kita turun stasiun, kita akan naik elevator. Baru kita keluar exit, kita akan scan paspor lagi. Kita akan scan paspor lagi, baru kita keluar. Kita akan ketemu bus kita yang kemarin. Gitu. Nah sampai di Huanglong nanti kita akan makan siang dulu. Habis makan siang baru kita ke Tibetan Tea ya. Tibetan Tea yang si toko teh. Baru habis itu kita ke Huanglong National Park. Baru makan malamnya kita akan coba Tibetan cuisine. Baru kita akan menginap di Hotel Chuchaiko selama 2 malam. Gitu. Nah nanti pas turun di Huanglong Chuchai Station, inget ya jalannya jangan cepet-cepet. Karena kita turun itu MDPL-nya udah tinggi, udah high altitude. Jadi kalau Bapak Ibu merasa pusing itu wajar karena kita udah berada di datarannya yang tinggi, kurang lebih sekitar 3000 MDPL. Nah di Huanglong National Park juga sama. Jadi nanti pas jalan di Huanglong National Park itu dia medannya itu kita jalan di lembah, terus ada beberapa anak tangga lumayan banyak. Jadi nanti jalannya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru karena itu nanti pasti kalau cepet-cepet akan pusing, itu wajar ya. Gitu. Nah kita Huanglong National Park ini merupakan salah satu taman yang masuk ke dalam situs warisan dunia UNESCO ya Bapak Ibu ya. Jadi di Sichuan ini ada 2 national park yang masuk ke dalam situs warisan dunia. Ada Huanglong dan juga ada Chuchaiko National Park. Nah kita akan visit dua-duanya. Untuk
Chuchaiko National Park itu kita akan visit besok gitu ya. Nah, untuk si Chuchaiko National Park dia tamannya lebih besar daripada si Huanglong. Kalau Huanglong itu medannya dia kita jalan di lembah, kita hanya ikutin jalan aja, kita naik tangga. Sedangkan si Chuchaiko National Park itu tamannya lebih luas ya. Jadi jalannya nggak yang kayak si Huanglong, dia beda. Makanya nanti di Chuchaiko kita akan ada naik shuttle eco bus ya. Itu dia public bus untuk di Chuchaiko gitu. Nah, untuk di Chuchaiko nanti Lala akan tawarkan untuk optional tour private bus seperti yang udah Lala info sebelumnya di telepon. Nanti Lala akan ada tawarkan beberapa optional tour. Salah satunya nanti Lala akan tawarkan Bapak Ibu optional tour untuk private bus. Nah, private busnya ini itu dia pertama kita akan lebih nyaman ya Bapak Ibu ya. Terus kalau misalkan nanti Bapak Ibu naiknya public bus itu di Chuchaiko National Park dia ada banyak si danaunya, si pondnya. Itu pasti kita nggak akan kunjungin semua sih. Nah, tapi bedanya si private sama si public, kalau si public kita naik public bus memungkinkan nggak kita berdiri? Memungkinkan kalau misalkan si national parknya rame. Memungkinkan kepisah nggak? Memungkinkan juga. Karena namanya public, jadi semua orang akan masuk ke dalam bus itu gitu. Terus tempat kita turun dan tempat kita naik itu akan berbeda. Jadi misalkan kita turun di Long Lake. Long Lake itu adalah danau yang paling besar dan panjang yang ada di Chuchaiko National Park. Itu areanya di paling tingginya, paling atasnya. Kita turun di Long Lake, tapi kita nanti naik si public busnya lagi itu bukan di tempat kita turun. Kita harus jalannya lumayan jauh. Tapi kalau misalkan nanti kita sewa si private, kita bisa turun di situ dan si busnya juga akan tunggu di situ. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu capek nggak mau turun, bisa tunggu di dalam bus aja. Atau misalkan kita mau bawa barang, pasti kita ada bawa barang kayak jaket, payung atau apa, itu juga bisa ditaruh di dalam bus aja karena kita udah sewa bus itu seharian. Karena besok acara kita full seharian di Chuchaiko National Park karena tamannya besar sekali. Kita akan mengunjungi beberapa danau aja yang highlightnya ya Bapak Ibu ya. Karena pasti semua nggak akan kekunjungin semua danau. Biasanya orang-orang itu 2 hari di dalam si Chuchaiko National Parknya gitu. Terus makan siang besok kita juga ada di dalam National Parknya. Jadi kita masuknya pagi, kita keluarnya sore di dalam Chuchaiko. Kira-kira gimana Bapak Ibu? Besok kira-kira mau naik public aja atau mau naik private? Kalau private itu harganya Lala udah cek sekitar 350 yuan per orang. 350 yuan per orang untuk si private busnya. Paling nanti Lala akan tanyain lagi karena private busnya itu nanti kita akan booking dulu Bapak Ibu. Jadi besok kalau misalkan Bapak Ibu pada mau, nanti pas kita udah sampai lah ya di Huanglong, nanti akan Lala tanyakan lagi. Ini Lala mention dulu. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu pada mau, baru Lala akan info Ember untuk booking si private busnya. Nah, tapi Bapak Ibu private busnya itu meskipun kita udah mau, kita udah oke, belum tentu ada juga ya Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena private bus di Chuchaiko National Park itu high demand. Ya, karena orang-orang banyak yang mau pakai si private busnya gitu. Jadi nanti besok kalau mau, nanti si Ember, Lala akan minta Ember untuk pagi-pagi dia untuk keep si private busnya gitu. Karena nggak bisa, kita harus datangnya lebih awal. Nanti Ember akan datang lebih awal ke National Parknya kalau mau. Nanti akan Lala tanyakan lagi. Sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Bisa, sebelum sampai ke Chuchaiko National Park bisa ambil barang. Karena kan malam ini kita akan bertemu bus besar kita kan yang bawa bagasi kita. Jadi nanti malam kita akan ambil semua bagasi-bagasi besar kita itu. Terus kita akan menginap 2 malam. Jadi besokannya pas kita city tour ke Chuchaiko nggak usah check out, kita tetap di hotel yang sama
Lala already introduced the priority bus for you, but I don't know what she say. So I see some details. The advantage of the priority bus. First, we can choose. We can go to the less people travel area at first, because tomorrow when we're going to Jiuzhaigou National Park, it's peak season. Yeah, lots of people, over 12,000. So we can choose this place more beautiful and less people. We can travel first. Like you go into the Disneyland, it's like expensive ticket, so we can choose this place, and we can travel all the station of the Jiuzhaigou National Park. So when we arrive in this station, we travel. We don't need waiting online. We just take photo and then you see that's enough. You don't need waiting for others. You can come to the bus first, sitting on the bus, take a break, really enjoyable. And then second, you can put your bag on our private bus, because you say your bag too heavy. Put the water inside, put the many things inside. Your bag too heavy. So when you travel this place, you don't need to borrow your bag. You just put your bag on the bus. You feel really relaxable when you travel this place. And then the private bus can save our time, because we don't need to waiting online. So we just the bus will waiting for us. That's us waiting for the bus. So it's really like enjoyable. So Lala already tell you the 5 days you travel to Jiuzhaigou and Chengdu. We have one optional tour is the private bus. So it's really like have the advantage. You can consider about it. Yeah. Ya, jadi salah satu keuntungan lainnya tadi Embro udah infoin juga ya Bapak Ibu ya, Lala Bandung Translate lagi. Jadi kalau kita pakai private bus itu kita bisa kunjungin si lake yang sepi, yang karena kalau misalkan kita naik si public, dia pasti akan sama dari bawah dulu baru ke atas. Tapi kalau kita pakai private, kita bisa pilih nih lake mana yang bagus, yang masih sepi kita kunjungin. Jadi kita bisa save time juga gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa foto-foto, yang capek bisa langsung balik lagi ke bus tanpa nunggu antrian untuk naik si public kalau misalkan pakai public gitu. Sebelumnya Lala akan bagi paspor dulu ya Bapak Ibu ya. Okay. Last one thing, and then because when we traveled to tomorrow, and the park bus only the Chinese introduce, so you don't understand what she said. But private bus Lala can introduce with Indonesia language with the microphone, so that's better. That you understand the next part clearly. And that bus only us, only our Indonesia tourist, no Chinese tourist. That's will make you feel better. Okay, now Lala send you the passport. So when you're on the bullet tree, you can feel Chinese speed, really fast. I told you yesterday, but 4 people just enjoying us this morning. So if you buy bus, that need 8 hours, but the bullet tree just 2.5 hours we will arriving. So this is Chinese speed. And the bullet tree super fast. The highest speed 600 kilometers 1 hour. But the normally speed is like 250 kilometers 1 hour. Really fast. And we have many different stations. So before 11:11 a.m. don't get off the bullet tree, because every station just stop 3 minutes. So fast, and then they will leaving. So don't get off the bullet tree before 11:11. 11:11 we are wearing Huanglong Jiuzhai station.
Huanglong Jiuzhai Station. You could remember the name. So this is last station and closest to the Jiuzhaigou National Park. And when we are arriving the Jiuzhaigou National Park, first things, the toilet. Everybody care about it. Dirty, disgusting, and the hotel for all the day you travel to China is the worst. Yeah, because you know that the condition really bad, because that's pool countryside. But tomorrow we are going to Jiuzhaigou. Wow, amazing, so beautiful. But the condition really poor. Because that belongs to countryside. And so the first things about the toilet. Some toilet like you need to pay for like 1 yuan 1 person. But some toilet usually need to pay for, but dirty, disgusting. I should tell you in advance. Be prepared for it. So and the hotel, if the rating have something not good, tell me. Okay, and this is second things, and then the third last thing is that place too high. The altitude, 3,000 kilometer. So if you feel uncomfortable, you also can tell me. But that place is really beautiful. And when we're going to the Ningpo village, you can see that you will feel really silence. And another place, only the Tibetan people are living in that place. You can to travel the Tibetan people living house. You'll feel different style with the others Chinese people. So going to Ningpo village, you will see different style. And Huanglong, the altitude is high, but Huanglong you should go. And I think everybody have healthy body. So your leg, no problem. We should go upstairs and downstairs. I will give you the time, and it's up to you. You say you are too tired. You can't continue, and then you sim pass, come back. So it's up to you. It's okay, I'm strong, no problem. But I think the best things for us is on time. Yeah, everyone on time. That's really nice. So just be on time. It's up to you. You want to travel higher, lower. It depends on your body. Yeah. So you will travel to Huanglong, and then today the dinner really special. Somebody think it's delicious. Somebody think it's not delicious. But this is Tibetan cuisine. Traditional Tibetan food, like potato, the favorite. They only eat beef, potato, and some rice cake. It's the normally food. So you can have a try. And somebody not eat pork. Somebody have a allegory, so I will tell you in advance which one you. But don't worry, this place no shrimp, no squares, because seafood here almost no, because this place no ocean, so it's hard to see the seafood. And the seafood this place not fresh. Yeah, so you mean you know seafood? Don't worry. Yeah. So this is our schedule. Then when we arrive in the Huanglong Jiuzhai station, you will feel a little bit cold. Yesterday I told you prepare the jacket. You can wear it. But the 5 days you travel place, the weather report is raining day. But the rain is not long time. The rain less time and stop. It's like always like this, cloudy. Yeah, it's a normal season when you travel this place. So this is the things I tell you. Yeah. And when you get off the bus, take all your things, because this bus just pick us from hotel and drop us on station.
So take all the things, don't lock the things, because the bus drop us and the driver later will pick other travel group. So don't lock the things on this bus. Jadi nanti di kereta kita 2,5 jam ya Bapak Ibu ya. Nanti kita turun, semua barang-barangnya dibawa karena nanti si bus ini dia akan jemput grup yang lain. Jadi semua barang-barangnya jangan lupa dibawa ya.